हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि नमाज के दौरान सहाबा कराम ने कुछ अजीब अमल होते देखा। सहाबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ तोड़ना चाह रहे हैं। नमाज के बाद जब सहाबा ने इस अमल की वजह पूछी तो आप फरमाने लगे, मेरे लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला गया था जिसके अंदर मुझे अंगूर दिखाई दिए। जब मैंने उन अंगूर को तोड़ना चाहा तो मेरे और इनके दरमियान रुकावट डाल दी गई। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पोर्टल के जरिए जन्नत तक पहुँचे थे? जी, वही पोर्टल जिसके जरिए साइंस के मुताबिक पलक झपकते ही कई अरबों नूरी साल का सफर तय किया जा सकता है। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मलका बल्कीस का तख्त सेकंड्स में पोर्टल के जरिए ही लाया गया था? क्या फरिश्ते और रूहें पोर्टल्स के जरिए जमीन से आसमान तक का सफर तय करते हैं? मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने पलक झपकते ही चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का अपना कौन सा सीक्रेट तजर्बा किया था? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोर्टल किस चीज का नाम है, साइंस में पोर्टल्स की क्या अहमियत है और दीन इस्लाम के साथ साथ कुरान मजीद में दरवाज़ों और पोर्टल्स के बारे में क्या जिक्र आया है। साल 1943 में हिटलर ने इत्तेहादी ममालिक का जीना हराम कर रखा था, लिहाजा इत्तेहादी ममालिक ये मंसूबा बनाने लगे कि हिटलर की जंगी कश्तियों से कैसे बचा जाए। चनाचा एक मंसूबा मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की सरबराही में तैयार किया गया। आइंस्टाइन का मंसूबा ये था कि एक ऐसे बहरी जहाज पर तजर्बा किया जाए कि वो किसी तरह पलक झपकते ही दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। लिहाजा समंदर के एक खुफिया मुकाम पर एक बहरी जहाज लाया गया जिसके चारों अतराफ ताकतवर मैग्नेटिक शुआएं एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ डाली गई। जैसे ही ये मैग्नेटिक शुआएं उस बहरी जहाज पर पड़ी तो हर तरफ रोशनी छा गई और वो बहरी जहाज अचानक से गायब हो गया। इधर दूर खड़ा आइंस्टाइन अपनी टीम के साथ दूरबीन लगाए सारा मंजर देख रहा था। जहाज आंखों से ओझल होता देखकर आइंस्टाइन और इसकी टीम खुशी से झूम उठे। इनके मंसूबे के मुताबिक जहाज को कुछ सेकंड्स बाद दूसरे किसी मुकाम पर ज़ाहिर होना था, लेकिन पूरे 20 मिनट तक जहाज कहीं भी दिखाई ना दिया, जिस वजह से टीम काफी परेशान हुई। अभी वो परेशानी की हालत में इधर उधर नजरें जमाए खड़े थे कि जहाज अपने किसी मुकाम पर ज़ाहिर हो गया। इस बहरी जहाज में कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्हें इस तजर्बे का हिस्सा बनाया गया था। आइंस्टाइन अपनी टीम के साथ उस जहाज की तरफ बढ़ने लगे, ये देखने के लिए कि तजर्बे के दौरान जहाज में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ। जब वो जहाज पर चढ़े तो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ मौजूद लोगों की हालत अजियतनाक थी। कुछ झुलस कर मर चुके थे और जो जिंदा थे वो पागल हो चुके थे। ये आइंस्टाइन का एक सीक्रेट तजर्बा था जिसे जल्द ही खामोशी से बंद कर दिया गया और ये राज हमेशा के लिए राज ही बन के रह गया। दोस्तों, हमारी इस कायनात में बेशुमार ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें जानकर मालूम होता है कि शायद ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन सच तो यही है कि मूवीज से हटकर भी कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें हकीकत का नाम दिया जा सकता है। इन्हीं में से एक टेलीपोर्टेशन है जिसे पोर्टल का भी नाम दिया जाता है। इस बात से आप वाकिफ ही होंगे कि साइंस हमेशा से ही इस जदोजहद में लगी रही है कि हमारी जमीन पर ऐसे रास्ते बनाए जाएं जिनके जरिए नहायत ही कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन बन जाए। इसी मकसद के तहत पहले ट्रेन इजाद हुई और फिर हवाई जहाज बनाकर कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फासला तय करके दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इस जदीद टेक्नोलॉजी के बाद भी साइंसदानों ने कई ऐसे इंकशाफात किए हैं कि जिन्हें जानकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। साइंसदानों का मानना है कि हवाई जहाज के अलावा भी एक सवारी ऐसी है जिसके जरिए इंसान पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह का सफर कर सकता है और इसे टेलीपोर्टेशन या पोर्टल्स का नाम दिया गया है। साइंसदानों का मानना है कि पोर्टल्स के जरिए एक इंसान या फिर कोई शय कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर एक जगह से गायब होकर दूसरे मुकाम तक पहुंच जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि साइंसदानों के मुताबिक मुस्तकबिल में इंसानों को पोर्टल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा, फिर चाहे वो सफर एक दिन का हो या एक साल का। इंसान पोर्टल के जरिए अपना वो सफर पलक झपकते ही पूरा कर लेगा। साइंसदानों का तो ये भी मानना है कि खला में बहुत सारे वर्म होल्स भी मौजूद हैं जिन्हें आप ना नजर आने वाले दरवाजों का भी नाम दे सकते हैं। ये वर्म होल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक ब्लैक होल होता है, क्योंकि अगर कोई इंसान इन वर्म होल्स के अंदर एक बार गिर जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि वो इनमें गिरकर किसी दूसरी कायनात तक पहुंच जाता है। ये वर्म होल्स एक रास्ते का काम करते हैं
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم مستقبل میں اگر ایسے ورم ہولز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زمین سے کسی سیارے یا پھر کسی دوسری کائنات تک کا سفر، پھر چاہے وہ کئی اربوں نوری سال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہم وہ سفر چند سیکنڈز میں مکمل کر پائیں گے۔ فی الحال تو یہ سب ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ حقیقت بن جائے گی، کیونکہ اس پر ریسرچ اور تجربوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ جیسے کہ دی نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق حال ہی میں سائنسٹسٹ نے ایک چھوٹا سا ورم ہول تیار کیا ہے جس میں ایک پارٹیکل کو ڈالا گیا اور وہ پلک جھپکتے ہی دوسری جانب سے باہر نکل آیا۔ ابھی تک تو کئی سائنسدانوں کا دعوے سے کہنا ہے کہ وہ کوئی بڑا ورم ہول کبھی نہیں بنا سکتے، لیکن جیسے سائنس تیزی کے ساتھ ترقی کرتی دکھائی دے رہی ہے، ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی بڑا ورم ہول بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوستو، یہاں ایک حیران کر دینے والی بات تو یہ بھی ہے کہ پورٹلز کی تھیوری کا یہ تصور صرف سائنس میں ہی نہیں بلکہ اس کا ذکر دین اسلام میں بھی موجود ہے، اور دنیا کی سب سے سچی اور مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی پورٹلز کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المعراج کے اندر لفظ المعراج کا ذکر آیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ایسے راستے ہیں جن کا استعمال فرشتے اور روحیں آسمان پر آنے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ جیسے ہم انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے باقاعدہ کسی مخصوص راستے کا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی فرشتے اور روحیں بھی زمین سے آسمان پر آنے جانے کے لیے کچھ مخصوص راستوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ یہ راستے اللہ کے تخلیق کردہ ہیں جن کے ذریعے فرشتے ایک آسمان سے 7ویں آسمان تک کا سفر طے کرتے ہیں، اور یہ سفر چند سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے ہی آسمان سے زمین پر نمودار ہو گئے اور ان نبیوں کی مدد فرمائی۔ لاکھوں نوری سال کے سفر کو چند لمحوں میں طے کرنے کو ہم پورٹل کا نام دے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں بیٹھ کر یہ حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کیا جائے جو کہ عرب کے جنوب میں ملک سبا میں موجود تھا، تو پاس بیٹھے ایک وزیر نے اس تخت کو پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ اس واقعے کے متعلق کسی کا ماننا ہے کہ یہ کوئی روحانی عمل تھا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ عمل پورٹلز کے ذریعے انجام دیا گیا تھا۔ دوستو، پورٹلز یعنی کہ دوسری دنیا کے دروازے کھل جانے کے متعلق احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ ایک طویل قیام اور طویل رکوع کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک طویل سجدہ بھی کیا۔ لیکن نماز کے دوران صحابہ کرام نے ایک عجیب عمل ہوتے دیکھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ نماز کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے جیسے وہ کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے ہوں۔ نماز کے بعد جب صحابہ نے اس عمل کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا تھا، مجھے اس کے اندر انگور دکھائی دیے جنہیں میں نے تمہارے لیے اتارنا چاہا، مگر میرے اور ان انگوروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ اگر میں انہیں حاصل کر لیتا تو تمہارے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے تھے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پورٹل کے ذریعے جنت میں داخل ہو گئے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں مستقبل میں جدید سائنس کی آنے والی تحقیق اور انکشافات سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو راستے میں ایک سمندر آیا جہاں موجود مچھلی نے آپ کے لیے سوراخ بنا دیا تھا۔ آپ اس سوراخ میں داخل ہو گئے اور دوسری جانب سے باہر نکلے اور اپنے سامنے خضر علیہ السلام کو پایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ راستہ بھی پورٹل کی ہی ایک شکل تھی۔ کئی ماہرین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہودیوں کا مسیحا دجال بھی پورٹل کے ذریعے ہی اس دنیا میں آئے گا، جیسے کہ پورٹل ایک ایسے دروازے کا نام ہے جس کے ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف کوئی اور دنیا۔ اور جہاں آپ کو ایک بات یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ قرآن مجید پورٹلز کا ذکر ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار جگہوں پر آیا ہے، جیسے کہ سورۃ الحجر کی آیت 14 اور 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تو دن کے وقت وہ اس میں چڑھ جاتے۔ اس آیت سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ زمین سے آسمان یا پھر ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کے دروازے وجود رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ پاک ان کا ذکر قرآن میں واضح الفاظ میں نہ فرماتا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 16 پر غور کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے،
और हमने इनके लिए आसमान पर बहुत से बुर्ज बनाए। अब अगर हम आपसे पूछें कि बुर्ज जिन्हें हम ब्रिज भी कहते हैं क्यों बनाए जाते हैं, तो आपका यही जवाब होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो कुरान में भी बुर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आसमान पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता बनाया गया है। अब जो लोग इससे इनकार करते हैं उनके लिए भी कुरान की सूरत अल आराफ में जिक्र है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और तकब्बर किया तो उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और उनका जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन होगा, और बेशक हम मुजरमों को ऐसा ही बदला देते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले जो मिस्र की तहजीब थी, ये मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था जिसमें फराउन की हुकूमत थी। तो वो भी आसमान पर इन दरवाजों से वाकिफ थे जिनके जरिए जमीन से आसमान तक का सफर किया जा सकता है। इसकी वाज़िह मिसाल हमें सूरत अल मोमिन के आयत नंबर 36 और 37 से मिलती है, जिसमें फराउन अपने एक वजीर से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे लिए एक ऊंचा महल बना ताकि मैं इसके जरिए उन रास्तों तक पहुंच जाऊं जो आसमानों के रास्ते हैं, और फिर मैं उन रास्तों के जरिए मूसा के खुदा तक पहुंचूं और उसे देखूं जानकर। तो इस आयत से हमें यह भी मालूम होता है कि मिस्री तहजीब भी आसमानों पर बने इन रास्तों के बारे में जानती थी। कुरान मजीद दुनिया की सबसे सच्ची किताब है जिसमें जिक्र किए गए एक लफ्ज को नहीं जुटलाया जा सकता, लिहाजा जमीन से आसमान तक रास्ते मौजूद हैं और इन रास्तों पर सफर पोर्टल्स के जरिए किया जा सकता है। आज के जदीद दौर की साइंस इस पर अपनी तहकीक जारी रखे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पोर्टल्स के जरिए सफर करने की मालूमात मजीद खुलकर हमारे सामने आएगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप दीन इस्लाम के मुतालिक मालूमात का शौक रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो से भी आपके इल्म में इजाफा होता रहे।